alang sa atoa karon nga pagpamalandong sa pulong dapiton manako sa pag-abli sa inyohang mga Biblia in the book of Psalms, Psalms 138. Psalms 138. Let us take time to read the entire psalm, although the focus of tonight's meditation would mainly be from verse 7 and 8. But it is best for us to read the entire psalm in order for us to get the entire context and background of the psalm. Psalm 138, there are only 8 verses in the psalm. Let us take time to read responsively the entire psalm. I will begin reading verse 1. I will praise thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy loving kindness, and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. In the day when I cried, thou answerest me, and strengthened me with strength in my soul. All the kings of the earth shall praise thee, O Lord, when they hear the words of thy mouth. Yea, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord. Though the Lord be high, yet hath he respect unto the lowly, but the proud he knoweth afar off. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Looking at this psalm tonight, especially on verse 7 and 8, I'd like us to consider for our meditation this message I titled, Our Confidence in the Lord. Our confidence in the Lord. Siguro sa inyoha nga pagbasa o sa atoa karon nga pagbasa, you would notice that this is a psalm of thanksgiving. It is a thanksgiving psalm. Yes, the superscription would say it is a psalm of David. Indeed, it is a psalm of David, and it is a psalm of thanksgiving. We may not know the historical background of this psalm. However, there is something interesting in this psalm. Kay samtang kini nga salmo, usa ka salmo sa pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo. It is interesting to note nga nagpasalamat siya sa Ginoo taliwa sa iyahang giatubang nga kasamok sa kinabuhi. You look at verse 7, though I walk in the midst of trouble. You know, we are more familiar with Thanksgiving Psalm sa kadaugan. I praise and thank the Lord for deliverance. I praise and thank the Lord for His blessing. I praise and thank the Lord, di ba? Nindot kayong paminahon. Pero kini nga salmo karon nga itong pagatunan, usa ka pagpasalamat nga iyahang gihimo bisan og naa siya sa kasamok, naa siya sa kahasol. Buot na ako nga itong sayron mga kaigsunan nga di ay kinanglan nga pagpaabot nga masulbad ang atuang kahasol ay hapat ang magpasalamat. Even in the midst of trouble, even in the midst of affliction, we must continue to be thankful to the Lord.
we've received the results sa ako ang kanang biopsy, and it was indeed sa tawhanon nga pangagpas ingon pa nato ngit-ngit ngiog apan I have so many things to thank the Lord for. It may appear very serious, but what is it compared to God? Makaluya, physically and mentally and emotionally, apan sa namalandong ko ani nga salmo, you look at verse 3, nindot kayo gisultian ng verse 3. In the day when I cried, thou answerest me, and strengtheneth me with strength in my soul. Maluya ang atong lawas, masakit ang atong lawas, pero ang atong kalag, dili. The Lord will give us strength. Sa tawhanon lang, of course, I don't want to really like make public everything, or else people may misinterpret I'm trying to win your sympathy. No. I'd rather that you keep on praying, and let's continue to pray for one another. It's not for me also to hingon nga pilan lang kaadlaw, pilan lang. No. I'd rather na we will walk and live day by day, strengthened by the Lord. Of course, few people I've shared with, and they indeed have sent encouraging words. Some people take time to call me up, and I say, like even Brother Alan, kumusta mga pastor? Hindi ko nga, maayo na gyapon, sama kagahapon. Pagkasunod adlaw, kumusta ka pastor? Maayo na gyapon, sama kagahapon. Kaya nga naman, I don't want to put my burden on you in such a way nga, I would rather nga ang inyong burden inyong i-share nako, isip inyong nga pastor, kaysa nga ako na magpabuhagay diha ninyo. Sama sa itong gikanta ganiya, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. But as a pastor, I would rather nga, I would spare you nga, halos bugat pa inyong gidadadaan nga, punan ba sa akong kabugat. Di ba? Nakuha na to? Let us take comfort in the Lord. Let's leave it to the Lord. Oh, kanus atan niyang kwaon, it is appointed unto man once to die. That I would rather nga up until my last breath, dinalanda namin yun nga, pilay lifespan, like, tanaw ka sa kanang internet sa findings ako ang kanang biopsy na mo sila gihatag diya nga average lifespan. Inko nga og mao na ihatag sa Ginoo nako, I spend all that time nga mga lagad ko niya. Rather than mao na lang ni nabilin sa kuha, higda lang ko. No. In fact, nakita hinuna ko nga nagkabisi hinunda nga like just for this day. I was talking to an old lady last Monday. Pastor, na ako'y manghod nga unta imong matabagan. I don't know this lady. Niya ko nga mo ba sa problema niya kaluha pa jud. Iyo siya nga may unta nga imuha ning mahimamat ang akong mga manghod. Inko nga ma'am, ganang sa Miyerkules pa ko makaadto adto sa care ministry. Pero kung makaadto sila, paadtoa sila ana mga alas 10 buntag. So dito ko ganiha ko yung nagos Brother Ibin. Pag abot na ko dito, akong giinandaan ng mga igsoon nga, basig na aroy maabot diya sa gate niya, mapaghot magunang iro. Ablihi lang kay mang-inquire na sa unsang pagkaunsaa nga diha pa murag gaampo pa ta ato, di ba? During the devotion nakaabot mga alas 8 pasado. Kaya, so salamat sa Ginoo nga nakaabot sila, naka-appeal kay ang gidahan nila nga inubanan sa duha nila ka igsuon. Usaray gida kay ang usa tuwa pas prisuhan, kaluha ang ang usa pay naa ng kagawas. So among nahinabi hasta ang igsuon duha ka buok ug ang katugyong mosulod. So nakaistorya atong gidasig unya interesado pod nga mo sulod. Now,
madasig ka nga mamalandong sa ilang kinabuhi kay siyam sila kabuk magsuon unya nangahaluna na ang tanan unya ang kamanghura nila kaluha unya kana nga kaluha murag maorogoy nasaag ang dahan ba sa dautan nga kuan bisyo nya ang tanan nga mga maguwang nga maigsuon naningkamot gyud taon nga silang mga tiguang na may pastor dili may gusto nga mobiya sa kalibutan nga dili ni maplastar ni silang duha ingko nga grabe po nga kanang kanabang ingon pa nato pakigdait sa usag-usaba kanang katugod ganiya makita nato itong duha nga gadahan niya medyo may senior na gito mga senior ni citizen niya ako ganitong gipatapsingan og storya nga wa ka imagine sa imong edad brad nga 40 nakakapin niya gikuyugan bagyog ka diri duha nimo ka maguwang nga ang ato ganing mga bata pa eskwelaho na to sa grade 1 ika grade 2 na di na ganin nato kuyugan ikaw na nakha kaya ron makakaton kag imo siya 40 kaping giubanan sa duha ka igsuon pero bisan pa man sa ato nga pagdasig niya interesado siya nga mo sulod so in a way nga our kanabang ato ang schedule has become occupied and pagkahuman dito kaganiha abot lang diri had a quick lunch tagpilaw gamay I have to wake up by before 1 kay atong giadtuan nga kanang service dedication service dito sa pamilya nila ni Brother Ruben Tariambulo and from there stay for a few minutes then balik diri then prepare for prayer meeting. Tagpilaw lang o ginagmay. Anang ingon pa nila, minanok nga katuog. But I thank God nga sa kada naay kanang kalihukan o buluhaton, He gives me strength. Pero kada human sa tanan nga buluhaton, iya sa gyud kong papahuwayon. Unya, og naala po, bangon. Thank God. And you know, asa nagagikan mga igsoon? You look with me in verse 3 again. In the day when I cried, thou answerest me, and strengthened me with strength in my soul. Physical strength may vanish. Upon sickness and diseases cannot affect your soul. Kuha na to? Fear not those that are able to kill the body, but not the soul. O mo na ako gusto nga ipaabot diha ninyo. That the Lord is able to strengthen us with that strength. Nga dili na siya matandog sa bisag unsang matang nga sakit. Bisag unsang nga matang sa virus, bisag unsang nga matang sa balatian, dili makaapiktar anak. And I want us to understand that, yes, maluya ta bodily apan ang Ginoo kanunay nga nag-preserve kanato diha sa there is that one hymn, it is well with my soul, right? Unya ningon diha another hymn, He hideth my soul in the cleft of the rock. In fact, muunay akong nakita dinhi nga gusto pud nako i-share diha ninyo. Nga pwede kaayo mga igsuon that when you are even in the midst of great trouble, pwede kang makapasalamat. Ang naanda na to nga kanang ingon pa nato nabatasan is kaning kawas na to ani magpasalamat ta sa Ginoo. Of course why dautan ana, pero samtang naa pagkadiha pwede ra gyud kay kang makapasalamat sa Ginoo. Of course by all means when you are healed and fully recovered, rejoice all the more. Pero samtang naa ka diha sa liwaan na pwede kayo kang makapasalamat sa Ginoo, siguro maingon ka so may pasalamatan ni mo na pastor. Daghan. In my case, yes, I've shared with a few ang exact yun nga kopya sa akong resulta. Anya, ang mga tubagod, wow. Akong tubag nila, praise God. I still have many things to thank the Lord for.
Gani ang usa, salamat Ginoo naka-reply pa ko nimo. Diha man nilagi kuan sa iyang response sa message. Ang uban na nagtawag. Iko pasalamat tas Ginoo brother nga nakaistorya pataron. Ayaw ka diha og ka kuan. Ano ba usahay nga, of course, we appreciate nga ilang tinguha nga ma-comfort, pero kung gusto nga ako silang ma-comfort, ayaw ka diha kabalaka. One brother, a close brother, a close friend in the Lord, ingon siya, ayaw ko na ay mo problema, ako'y bahala sa imong pamilya, ako'y bahala sa ilaha nga, kuan ko nga. Ayaw, di sa ta magstorya na, brother. Yes, I had this moving and very touching kanang conversation with a brother in the Lord from another country. Siya, ayaw pagkukuan. Padayon, be strong. Iko, I'm strong. Pero ingon siya nga, ako'y bahala sa imong asa ka, nindot kayong paminahon, makadasig, pero ako'y saginan nga, Brad, di sa ta mag-istorya, anak. Ay mura may noon, kuha tam, do you think there's a greater and a better father than God? Of course, I know nindot ang ilahang mga intensyon, nindot kay agig pag-comfort, unya bisag ato po nga pamation sila pod sa ilahang linya medyo their voices are breaking, their voices is kanang revealing nga they are troubled. Iko ayo. Kay sa ako ang sitwasyon karon og sa ato la binisayon ba, mura bag ato ako ra po silang gitubag nga okay ra gyud kay ko. Pare good brother Alan, yung una-una brother Alan. Hahag sa ning pastor ay filosopo man ni. Kumusta ka diha pastor? Mingon man jud ko nga sama kagahapon, okay ra gyapon. Mingon lang gud brother Alan. Sunod naman, sama kagahapon, okay ra gyapon. Of course, he is our friend. He is my friend. And I know nga, gusto lang siya magkisayan, pero dili lang po ko ganahan nga ato bang ipabuhagay na lang po niya. Kay bawo po ta nga, bugat siya ng iyang gipasan. Ingon, naragin na siya. Yes. Pero of course, deep in me, salamat na makapangumusta, na makapanawag. True. I appreciate that. Pero I don't want nga kanang manawag nga, ato dahil mabuhagay ang tanan, mabalakan, hinog samot, at mga kaigsunan, di ba? Let's rejoice in the Lord. Kaya at the end of the day, ang kabubuton mangyod sa Ginoo ang matuman. So, dili ni sa pagkingali, nalantang mga umustang pastor ani. Ayaw, umusta lagi hapon, pero sama sa akong giingon, nga mora po na akong itubag, sama kagahapon, okay ra, gihapon. Moment, and remember I mentioned to you last week, strength for today and bright hope for tomorrow. Wala tayo laing pangayoon. Strength for today and bright hope for tomorrow. Ikaw manapod mo, sama gyapon sa kanta, day by day and with each passing moment, strength I find to meet my trials. Kung mo na itong makita din ni Kang David, and this is what makes 138 Psalm very interesting. Kay nagpasalamat siya sa Ginoo, bisan og naa siya taliwa sa kasamok. You look with me in verse 1. Ingon siya diha, I will praise thee with my whole heart. Before the gods will I sing praise unto thee. Verse 2. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word above all thy name. And then verse 3, ato nang gibasa. And then all the kings of the earth shall praise thee. Grabe ang iyang pagpasalamat. Abi ba nimo og naa siya sa kadaugan? Abi ba nimo og naa siya sa grabe nga kalampusan sa iyang kanang paghari og sa iyang pakig-away? Unsa day iyang kahimtang? Look with me in verse 7. Kung sa iyang kahimtang, though I walk in the midst of trouble. Buti pasabot nga, daig kung ti ka Ginoo, himayaon ti ka Ginoo,
simbahon ti ka Ginoo, bisan pa man og naa ako taliwa sa kasamok. Now, salamat na lang sa Ginoo og makadaig ta sa Ginoo taliwa sa kasamok. Pero og makadaig ganita murag medyo bikil, di ba? Because we are filled with trouble. We're anxious. We are fearful. Nga naman, because you are in the midst of trouble. Pero you look at David here, I will praise thee, O Lord. Wow. Nga, makadasig sad nato ba? Kay nga naman, sama ni David, we all have our fair share of trouble. Nagkalain-lain lang siguro. Nagkalain-lain lang siguro. Ang nakanindot lang kay mo lagi sa akong bahin when I get the result mo na inko praise God. Praise God. Mo gyud pinakauna na akong praise God. Ngano man? Kaya wa mo ingon diya nga kutob na lang kakaron. Di ba no? Na ay findings, na aliha, alarming, makasubo ang findings, makahugno ang findings, pero praise God. Tanaw ko sa internet ang mga simptomas. Praise God, nga naman, wap ako ana nga mga simptomas. Pag-ingon dito sa kuwan nga, lack of appetite, purbida, murag. Layo pa ko tinuod. Although, tungod kay nagkadako ni siya diha sa akong sulod, may kagamay ang ako ang sudlanan kay na-press naman siya pag-ayo. Pero ang ingon pa nato nga weight loss, wa pa. Kaya nga naman, wa pa may loss of appetite. Ang katog, gracias Ginoo, oras gay kuwang kay lami pagyapon ako ang katog. Mga simptomas kay ingon nga kanang short sleep, lack of kanang kuan. Our bodies surely will be affected upon the Lord will strengthen the strength in my soul. In other words, inward being. Not your body, but your inner man. Mo kana nga si David makatestify as you look at verse 7 now. Look with me on the first part. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Now, pangutan na, kano sa mga kinahanglan i-revive? Kanang ingon pa sa uban nga tabangunon, himatyon, naluya, you are being revived. Ang nakanindot ani kay kinsay mag-revive, sure yung ka nga ma-revive yung ka, kay kinsay mag-revive? Ang Ginoo. You know, we have seen this in many occasions. Naa ka sa hospital o naa ka sa mga kanang ingon pa nato critical care unit or even in ER nga naay masud nga pasyente nga suwayan og revive og dili revive. Unya ingno na lang dayon ang tugtungod gisuwayan gyud namo ang kutob sa among mahimo apan di gyud namo revive. Pero unsay gingon David diha? Though, look at verse 7 again. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Unya, kay ang Ginoo mo'y mag-revive, magkasalig yung ka nga, siguro yung ka nga revive. Now, the word revive here is, yes, translated as revive in our King James Bible, but the idea behind the word translated revive here has that meaning of being sustained or being kept alive. So, sustained and kept alive, you are being revived. Himalatyon, niabot yung ka nga himalatyon, pero iha kang revive. And that means, you can have that confidence in the Lord, even in the midst of trouble, because the Lord preserved. I-preserve ka sa Ginoo. As I always would say, even before when I have this kanang heart problem kaniyadto nga
mao po'y nagka-trouble, maghahatag ka na kog problema, I always would tell everyone, hangtod nga napay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi, you may fall into sickness but you cannot die. Kuha na to? You are not exempted and excused from sickness, pero hangtod nga napay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi, you cannot die. Kaya nga naman, ang Ginoo nga nag-allow ng sickness, siya ra po'y mag-preserve nimo. Kaya nga naman, naa pa man kay purpose sa iyang buluhaton o sa iyang katuyuan. And the same principle I hold on to bisan karon. He can allow us to go through affliction apan kung naapay purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi, diha ra gyud na siyang kutob. It cannot go beyond. Og mao kana nga we would have to cling on to the Lord and trust in His grace. For by grace is sufficient for thee. For my grace is made perfect in weakness. You know, mga kaigsunan, all these verses ako ang sitwasyon karon become very personal. And I hope nga, ayaw mo paabot nga, maabot pasad mo, mga affliction, ayaw pa ninyo i-personalize pag-ayo ang kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Let it be personal and intimate even sa inyong ginabuhi karon. And that is the confidence of David. Nga bisan pa man he walks in the midst of trouble, he's confident that the Lord will preserve him. Now, we are more familiar with Psalm 23. Though I walk in the valley and shadow of death. I walk, right? Here in the midst of trouble, there in the valley and shadow of death. I fear no evil, for thou art with me. Kanindot kaayo nga comfort, kanindot kaayo nga confidence. That as we think about David here, ingon diha, though I walk in the midst of trouble. Now, we are done with the word revive. Atong tanaw ng word trouble. The word trouble here means you find yourself in a very tight situation. It is that experience when you are in the midst of danger, in the midst of distress, in the midst of difficulty, even at the point of dying. And yet, look at the confidence of David. The Lord will revive me. The Lord will preserve me. Bisan pa man og naa siya taliwa, ginang midst, in the midst, na ako taliwa sa kasamok in the midst of trouble. That means he was in the middle of it. He was stuck. He was squeezed. He was surrounded by trouble. And you know, if not for the Lord preserving him, he could have been overwhelmed and overcome by all the trouble. Apan sayri unsa iyang testimony, though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. The Lord preserves. Again, don't misinterpret it and take it to mean that the Lord will heal. No. Dili sa tanang panahon ayuhon ka sa Ginoo. Apan bisan pa magdi ka niya ayuhon, He will preserve you. Sabtan na to? Daghan nato din hinay gimo sa tong kalawasan. And yet, the Lord is sustaining us day by day. That is what it means. It's not about the Lord will heal. Yes, He is able to heal. But He, according to His sovereign will, dili sa tanang higayon. Kaysa ato na natunan niya itong miyaging birnis, manira ang punerarya, manira ang mga ospital, kung ayuhon taniya tanan sa ato ang mga balatian. It's just not right. In fact, it is unbiblical. But you talk about God will preserve. That is indeed true. The Lord preserves. Even when you find yourself stuck, squeezed, and surrounded by trouble,
David here testified that the Lord will revive me. In other words, he will survive. He will survive. O ngano nga mo-survive siya? For the Lord preserve him. You know, magtanaw bitaw ta na mga kanang I don't know if you have experienced it. Magkastorya bitaw ka ng mga katigwangan o ingon kakita nga mura ka nang ingon pa nila sa unang mga panahon ba kana ba ang mga sinyalan kani kay ang usa ka tiil dako unyang usa gamay dugay ning mamatay. Ang uban na gali nakadungog mo na uban nga medyo taas dako gamay dalunggan kani dugay ni mamatay. Nga naman takog dunggan. You know, daghan sila og kanang mga timaylan, tilimad-on ba? Sa katigwa nga na nga panultihon. Apan sa atuang bahin mga kigsunan, ang atong confidence is dili diha sa gidakaon sa atong dunggan o sa atong tiil, kung dili diha sa atong Ginoo. Balik-balikan lagi na to, Brother Alan. Pastor, kumusta? May ra gihapon, sama kagahapon. Yes. Kay sa ako ang bahin, I am in this conviction. Dili nga ako ang lingaw-lingaw akong kugalingon, but this is my confidence. Nga bisan nga ingon ani akong kahimtang, I know nga ang Ginoo will sustain me ang hangtod sa gitakda gyud niya nga panahon. Ngano man, God is unchanging. Kung iyahang gitakda nato medyo taas-taas pero sa taas-taas dili pasabot nga wa kay bation nga wa nga mga balatian, you can be subjected to all this pero moabot gyapon kadiha. Kay mao may iyahang gitakda para nimo. Ug asa na to na makuha nga comfort na? The Lord preserves. The Lord will preserve us that we will be able to survive and we be able to endure and even overcome our troubles. And who is behind it? Ang atong Ginoo. The Lord preserves. Unya, tan-aw na to ang sunod nga bahin sa verse 7. The confidence of David here is not only upon the Lord that will preserve him. Look on in verse 7. Though I walk in the midst of trouble, thou will revive me. Ang ikaduha. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Wow! Asa iyang confidence? In the hand of the Lord, who is able to deliver and to save him from the wrath of his enemies. Nga samtang maghunahuna takang David, yes, he can be the brave and the most courageous and the most clever nga hari apan ang iyahang deliverance wa niya gisalig sa iyahang kaugalingon. Ang iyahang deliverance o ang paglasalbar sa iyahang kaugalingon iyang gisalig ngadto sa Ginoo. When the result came out, and I've shared the result to quite, of course, my immediate family member and some of our close kanang ingon pa nato friends and brothers in the Lord. They did, of course, kana bang good intentions ba? With good intentions, some mention about
this specialist and that specialist nga mga maayo nga doktor. In fact, our brethren in Singapore mentioned one specialist dito sa Singapore. And they suggested you may want to kanang seek his opinion. So I politely, not necessarily decline. I express my appreciation. Thank you very much sa inyong hangkuan. But I think, paabutol lang nako og unsay isulti sa akong doktor. It's not that we are closing in sa uban nga mga opinion. Of course, with good intentions nga ilahan ang ngagi. In fact, one of our deacon in Singapore is an oncologist. And Pastor and Elder Ma did mention he's willing to help. Kaya nga naman, I would rather nga, the Lord has led us to this doctor, and I trust nga, this is not just about the doctor, but by God's providence. Nga, sa ako ang nagipangayo, Lord, lamdagi ang doktor sa sunod niya nga lakang nga iyahang buhaton. It's not nga dilita mo salig sa uban, but I'd rather approach it this way. I leave it to the Lord because sovereign man gyud ka ang Ginoo. Atong itugyan dito niya ang tanan. Good that we have this deacon in the church in Singapore who is an oncologist. Gani, pastor mentioned nga nagkaistorya sila, niya gitagaan, gi-explain lang siya sa akong kahimtang. Naingon po ko nga, yes, I know, maunay akong kahimtang. Kay, when I share the result dito, nakikistorya dito siya, niya iya kong gi-explainan according sa kanang gipasabot sa doktor dito. Ingo nga, yes, I know, maunay akong kahimtang. Niya siya lang po, ningon lang siya, be strong in the Lord, my friend. Ingo, yes, the Lord is strengthening me day by day. God willing, tomorrow, I'm going to see my doctor. Of course, it's going to be a long process. There will be the classification of what kind, the staging, which stage. Of course, kana lagi dayong average lifespan. Ang man ay usual nga proseso niya na. Of course, ato silang paminahon kay ilaha man ang profesyon. But we leave everything to the Lord. Nga naman, because the Lord preserves, the Lord delivers. Lantawar ko nang giingon David ya. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies. But ipasabot nga si David, bisan pa man og maisugon siya siyang kagalingon, og naay mga tao ubos niya nga makig-away batok sa iyang kaaway, apan ang iyahang hingpit og bugos nga pagtuog, pagsalig in regards sa iyahang kadaugan and deliverance gikan sa iyang kaaway is in the Lord. You look on. Stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies. And thy right hand shall save me. You look at that certainty sa iyang gisulti. Ang imong kamot maoy magluwas kanako. Now, muhunong tagkadiyot. Isn't it true? As we think about the hand of God, we often refer to God with this term we call anthropomorphism. And what is anthropomorphism? It is actually describing God's action in human terms. We all know that God is a spirit and He doesn't possess any limbs nor hands. But the Bible often describes His action using the hand. His mighty hand. And so as we think about God having a hand, ayaw yun pagtuo nga na ikamot. It is simply to describe what God is doing. Nga murag para ba nga masabtan na to iyang gihimo, nga iya hatang giluwa sa mga ikaw nga imong luwalso ng imong anak diya nga naa sa
kanang katalagman nga imong birahon, snatch you out from harm's way. And that is how David described the Lord's deliverance. And then the last part of verse 7 says, thy right hand shall save me. We know very well that in the Bible, it is always the right hand. No? You will uphold me by thy right hand of righteousness. Now think about it, mga kaigsonan. It is the hand of the Lord that will preserve us. It is the hand of the Lord that will deliver us. It is the hand of the Lord that will save us. Lingini na diha sa inyong mga Bible. The hand of the Lord, thou will revive me. Thou will stretch forth thine hand. And then what? Deliver me. And then what? And thy right hand shall save me. Kay kanang giingon dia, stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies. It speaks about deliverance. Of course, deliverance can refer and mean salvation, save. His right hand delivers. His right hand saves. Think about it, mga kaigsonan. It is the hand of the Lord who formed you, who formed us in our mother's womb. It is the hand of the Lord that is being pierced while he was crucified at the cross that paid the penalty for our sins. And his right hand shall deliver us from the hands of our enemies. Now we move on, looking at verse 8. The Lord preserves, the Lord delivers or saves. The Lord will fulfill his purpose. You look with me now at verse 8. The Lord will perfect that which concerneth me. It simply means that the Lord will complete and finish all his thoughts, his plans, and purposes sa atong mga kinabuhi. It's very much like what Paul wrote in Philippians. Being sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion. Again, it brings us to what I've been saying all this while. Nga bisan pa man og mahigagom ka sa nagkalainlaing sitwasyon sa kinabuhi, mahigagom ka sa mga balatian, whatever kind of trouble, the Lord preserves and the Lord delivers. Nga naman, because he surely will fulfill his purpose. In other words, diha sa Ginoo mga kaigsuonan, walay gitawag og termination of contract. You know, termination of contract. Matay bisan pag wa pa matapos pero terminate na ang contract, wa na gyud ka. Kay everything in God is ordained. Mahiagom ka sa naglain-laing sitwasyon sa kinabuhi, mahiagom ka sa naglain-lain nga kahimtang sa kinabuhi. In the midst of many troubles, remember we've studied last Friday, many are the afflictions of the righteous. May agom ka. But the comfort is what? The Lord delivering him up from them all. Ug mao kana atong nabasa og nakatunan usab din hiniining kagabion mga kaigsunan. Why would the Lord deliver? Because it's part of his plan and his purpose. That as we reflect upon the words of David here in verse 8, the Lord will perfect. Mingon gani kag perfect diha simply means nga iya gyud ang i-accomplish, iya gyud ang tiwason. Ang unsa iyang tiwason? Ang iyang plano ug purpose diha sa imuhang kinabuhi. Few things I want to share to you niining tungura mga kaigsunan. When the psalmist here said, "The Lord will perfect that which concerneth me," we are told here that indeed God has a plan and has a purpose in each of our lives.
Unya, sa ato ang paglantaw sa gisulti ni David, knowing that God has a purpose for each of our lives, we can trust the Lord to fulfill His purpose in us. Kaya naingon man diha, the Lord will perfect. The Lord will perfect that which concerneth me. Unya, ikaduha, not only that we know that God has a purpose for our life, ikaduha, that the Lord will fulfill His purpose in our life. Sa ko nang gingon, there's no such thing as termination of contract. Kung mao gyud ay nakatakda diha nimo, iya ginang ipatiwas nimo. I give you example. Si Jonah mga igsoon. Di ba si Jonah nagmalapason? Sa permirong tahas, sa permirong sangon, ni si Bat. Ako na to? He ran away from the Lord. Apan, kay ang katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga Jonah, pasensya na gyud ka kay ikaw gi mo tapos ani, kay ikaw mo akong gisangunan ani. Kay og dili pa, og di ka Jonah, ngita kog lain. Ang Ginoo pa. Di ba? Gani, every time nga magkaistorya mi ni Pastor nowadays, mo po na iyang linya sa pagdasig. And he would want to impress upon me, of course, the life of Solomon. Na bisan sa kadaghan nga iyang kasalanan sa Ginoo, kay siya gisangunan sa Ginoo to build the temple, natukod yun sa ni Solomon ang templo. Not because he is perfect, not because he is sinless. Timan-an, ayaw kalimot og unsa kadako iyang kasalanan. And yet God, in His grace and in His mercy, imo na. Iwasan na. No, dili ako ning gimension, dili ingon nga magpabadlong dito pastor kay nga purpose. Ayaw kay lail. O man ta kay bawas katuyuan sa Ginoo diha sa tuwang. Siya ra may nahibaw. Di sa gay Solomon akong i-break ang record ni Solomon. Nahala. Haron ka magka-HIV. Do you follow? God has His purpose, and God will fulfill His purpose. But when I say all these things, mga kaigsunan, ayaw ni siya isipa nga license nga mapadayon ta pagkamalapason, magtuman sa itong... Kaya nga naman, good enough nga nasayod ta nga na purpose ang Ginoo na to. Pero kay wa man ta giyagyagi gyud siya ang purpose. And that is why sa kuang bahin, yes, I can always excuse myself, di lang sa ako, kay luya ko. Basa lang sa katarog to scripture reading, kay dili ko kawali. I can't. Because I know my purpose is to preach. Dili ingon nga, God will fulfill His purpose. Apan kita usab, we must be faithful on our part to fulfill God's plan and purpose sa ato ang mga kinabuhi. Nga naman, it is when you pursue God's plan and purposes in your life that all things work together for good. Apan tinawag kas Ginoo with your plans and purposes unya naghimo kag imong mugna, naghimo kag kagalingon nimo, you cannot expect God. What you can expect from God is chastisement. And I am sure kinsa ko'y ganahan nato nga i-chastise sa Ginoo. Ug tungod niya na mga kaigsunan that the Lord will fulfill His purpose, yes, you can take comfort and have that assurance that God will do it. That is one thing. Ikaduha, not only that God will do it, God must do it. Kaya nga naman, dili siyang makausab siyang kaugalingon. Remember? He is immutable. He is unchanging.
It's one thing to know that God will do it. It's another to know that God must do it. Remember, he had that covenant with Abraham. Apan nasayod ta og unsa ka malapason ang mga kaliwatan ni Abraham, apan up until now saksi ta nga ang Ginoo wa gyud niya talikdi ang iyang covenant kang Abraham, even kanang hitabo ron diha sa Middle East. Kanunay na nagpahinomdom kanato nga wa gyud na niya talikdi ang iyang katawhan sa Israel. Bisan ka ng mga tawhana, hawagi na magsimba niya. Apan tungod kay ang iyahang saad o covenant kang Abraham. God will not do it. God must do it. Nga kung atong lantawon sa taas nga panahon, gara-gara na bitaw na dihang mga nasod nga sa kinsa na nagapuli-pulihan laguna nila Israel, di ba? Lebanon, Syria. Sa una pang panahon, Egypt ug Jordan. Pero salamat sa Ginoo, nakaamgo na ning Egypt ug Jordan, di na mag-apil-apil. Kaya sa una, nakatilaw naman na sila lato sa Israel. Syria, nagsamok-samok pa bang Syria ron? Wa na. Lebanon, nahagbay ra. Ang tanan nga silingan, nakasabot na sila nga, di ta kadao gani. Ang kanina na lang usa, kanang Iran. Naikaroon sa daw, gitinuod sila, nakatilaw sila. Asa nila sa kuan pa ang naduwa pa chis ilang hari-hari ito na lukluk ug asa na ron nag-ukok. Nga naman, hurot naman iyang kasundaluhan. Tiyaw mo nang imong chief of staff gikan sa mga general tanan wa na nabili na sa chis palagi puros nilang phone nimo ang nga naman because God will fulfill his purpose. That in a lower or a smaller scale, on a more specific and particular, ang kamot sa Ginoo na diha nila. Nga siguro, sa ingon nato sa mga pagpangatakis kaaway, of course na ay casualty, pero og lantaw nimo ang casualty diha og ang ila dito nga kuan dili karon ilang mga eroplano na ron sa Israel ga duwag suri-suroy diha sa kahanginan sa Iran. Buti pasabot nga, wa na sila aeroplanong wa na atbang ba? O nga no na, it will surely bring, if you are a serious student of the Bible, you would know. Nagdugang-dugang na sila sa lista sa tali ba? Napabogog samok-samok nga Hamas. Gara-gara sila, okay. Sikat sila kadiyot, pero asa na sila ron? Hurot nilang bala, luthang na lang. So pa ba isukol? Kanang sa nang usa, Houthis, kanang Yemen. Oh, na hurot na tanang palupad nilang rakit. Ang sa lagi apon. Saan na lang, laterang tirador na. Oh, no, hurot na. Egypt lagi sa una, isug-isug na sila na Egypt, Jordan. Kaya ang kanang Israel, babaw, Lebanon, Syria, Jordan, Egypt. Mao ni sila magka-team nila, dunganon ganin ang lag-atake kaniyan to. Pero karon nakasabot na sila nga di ta kadaog ani. Mo nang kanina lang po ang gusto mo tilaw sad ba og kapildihan, nawa ron, kamuritsing. Og asa na gingon? The Lord will fulfill his purpose. Wa pa mahuman ang saad sa Ginoo sa Israel. Hinumdum mo diha mo balik ang Ginoo. Ayaw tugatugag hilabot ana. Pero tungod kay ilang mga kaaway di mamutuos Ginoo. Mo na mangisog. Nya ilang Ginoo unsa koy ikatumba sa ilang Ginoo sa tinuod nga Ginoo labaw nga makagagahom sa nga tanan. Nga karon bisag di sila mutuo karon mingon tuo na gyud. Di nagikan tanan mga kigson. Nadre. The Lord will perfect that which concerneth me. And you look at this, katapusan. You can take comfort that the Lord will fulfill his promise because he is merciful.
Look at this. Thy mercy, O Lord, endureth what? Forever. The confidence is of David is grounded in God's character. God is merciful. And the mercy of God endures forever. Dili ba ka nang usahay bitaw nga dali unta ni kahapit na mo-expire ang mercy sa Ginoo. Kay noon mo in the Old Testament nga nihangyo si Joshua nga Lord ayaw sang ipasahop ang adlaw kay ako ning tiwason ako ang kaaway. Pero sa iyang gipangayo nga ayaw gipasahop ang adlaw gitugutan gyud sa Ginoo pero iyang yung dali-dalion kay ini man isahop gyud sa Musa, di ba? Pero kini ningon gyud diha nga the mercy of the Lord endure forever. In other words nga why expiration ang kaluoy sa Ginoo. You know what it means? Endure forever. It's unending. It's never failing. And it is unchanging. Because it endures forever. Og diha ang atong pagsalig uban sa ato ang paglaom. In fact, remember a familiar verse, Lamentations 3, verse 22 and 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Why they are not consumed? Kay bisan sa kasuko sa Ginoo, nagpabilin ang iyahang mercy. And we read that in many occasions in the Bible, Lord, in your wrath, remember mercy. And verse 8 ends with this portion, forsake not the works of thine own hands. Si David dinhin tungura, Lord, natagamtama na mo imong kaayo. Nahibaw mi nga ang imong kaayo way kinutuban. Ang imuhang kaluoy way katapusan. Lord, ayaw hununga kanang word diha nga forsake not the works of thy hands. It's not about nga nakabalaka siya nga muhunong ang Ginoo. Kay bag-o pa lang daan niya ingon nga for thy mercy endureth forever. So it does not mean nga naa siya pagduha-duha mo endure bag dili apan ang iyang pasabot anang forsake not the works iyang pasabot ana nga ayaw paghunong sa pagpaambit kanamo sa imuhang kaayo ug sa imuhang favor. Yes, a superficial reading would somehow give us that impression that there seemed to be a contradiction kay ang previous verse ningon good endure it forever. Sa ato pa nga di gyud mawa. Nya karon nga ingon man siya nga forsake not the works of thine own hands. Now, the word there forsake means nga ayaw dili ingon nga ayaw hununga o dili ayaw talikdi ko dili padayon na ang imuhang gihimo. Pagpaambit ka namo sa imuhang kaayo o sa imuhang grasya. Yes, while it appears to be a contradiction with the previous statement, it's actually a plea for more of what the Lord will do diha sa atoang kinabuhi. That the Lord will not cease from bestowing His goodness and favor upon His people. Unya, hilabi na kanato mga kaigsunan, then we end. Ilabi na sa ato ang bahin ba? We are different from other kanang denominations or churches because we are reformed and we believe in the eternal security of the believers. In other words, dili mawala-wala ang atong kaluwasan. And that is what the Bible says. But despite of that being taught in the Bible, there are churches. In fact, in Philippines, most churches are not reformed. And in a church that is not reformed, their understanding is a Christian can lose their salvation. Now, if indeed granted nga mao ni yung gituhuan, so would not we just read the mercy of the Lord endure forever. So
Muna klarong contradiction kung ang imuhang kaluwasan mawawa, meaning mercy is not enduring. Are we following? That whosoever believeth in him shall not perish. And so as we reflect upon all these things nga atong gitun-an ining kagabihon, let us take comfort about this. Think about it. Ingon na, He will not save you only to leave you after. And then, He will not receive you into His bosom only to forsake you later. Ikatulo, He will not convert you unto salvation and then desert you after. Mura ba o kanang ingon pa nato nga paasa, gipasaligan ka, no, God is faithful. He will not save you and then leave you. He will not receive you and then forsake you. He will not convert you and then desert you. He will not adopt you as His children and then abandon you. Remember, by faith we are adopted into the household of faith, adopted into the beloved. And one more. Think about it. He will not lift you up only to let you down. Nakuha na to? Nakuha ni mo, Igson? God has lifted us up. You can be sure that He will not let you down. Kung ugaling mahiagom ta diha na ang dapita, it is simply because we failed. It's not the Lord failed. It is we who failed the Lord. Unya mo na nakaparat kay kita mo'y napakyas ang ato ang pagsabotin nga, Lord, you have let me down. No. What you are having and experiencing is actually a consequence because you have let the Lord down. You have disappointed the Lord. You have sinned against the Lord. Mo nang nahiagom ka na as a consequence. Kaya ang Ginoo, kung atog yung sabton pag-ayo mga kaigsunan, the most basic principle, ang iharag yung tumong ug tinguha nato para gyud sa ato ang kaayuhan. Wa gid siya plano nga niingon ta no thoughts of evil or whatever. Para gyud sa kaayuhan. Mahiagom lang ta sa mga kuan tungod sa ato ang mga kapakyasan o mga kapalpakan. Mao nang mahiagom ta ang mga dapita sa ato ang mga kinabuhi. But as far as God is concerned, all His plans and purposes will always be for our good. So, naa diha ang ato ang confidence. The Lord preserves, the Lord delivers, and the Lord will fulfill His purpose. Lord, salamat sa mga pagdasig nining kagabhion. We truly need all this for us to endure and to be overcomers sa tanan nga mga sitwasyon, mga pagsuway nga among masugatan og padayon nga giatubang sa kinabuhi. Be with us nining tungura as we come to you in this hour of prayer. In Jesus' name we pray. Amen.